तो हेलो गाइस। तो बहुत दिन पीछे आज आरेक भिडियो बनाई जोटा निकी माछ चढ़ी रही। तो 3 महीना आगे एक शॉर्ट भिडियो चढ़ी रही जोटा छोट माछ पोखरी में चढ़ी रही। तो वो माछिला और डांगर डांगर हो गए। तो वो भिडियोटा मैं बोली रही जो माछिला डांगर हो गए आरेक भिडियो बना के देखा बोल। तो वो छोट माछिला के और 3 महीना पीछे छाकसी। तो देख ले कितना डांगर डांगर हो गए माछिला। 3 महीना पीछे ये भिडियोटा शॉर्ट भिडियो चढ़ी रही। देख ले कितना छोटे छोटे माछिला और এখন कितना डांगर डांगर তোরা দেখ পাবি এখন মানে কি দুসরে তো গল্প হলো। হিঙা মানে মাঝিলা এটা কেন ঠেকাছে যে ছোট মাঝিলাকে টাঙা মাঝিলা খাই দিই। तो ওটা কেন মানে जितना पर ছোট মাছগুলো ছাইকে খাই দিয়া আর মানে ওগুলা সব বেচা হবে আর ডাঙর মাছগুলো থাকাগুলো মানে দেখা আর এই পুকুরটা में छड़ा হবে করে ছোট মাছগুলো जोर लगा के ऐसा এই ও টান 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 তুমি টান টান টাन माछ पूरा देखे jangan jangan ya kompuai beai badlek mama ekto na nikli টান যে ও পিছন থেকে লাগাই দিলাম এটা ওটাকে ভুল লাগলো আমি কি জানি আমি জুল লাগাই দিলাম বিসরিয়া গেলে কোন মাছ নাই বিসরিয়া মাছ নাই পাইতো ওটা বিসরিয়া মানে মাছ নাই পাবে ওটা ওগুলো দেখাবে ওদের বাড়ি দিয়ে 3 ঘন্টা উনি গাইছে কোথায় নিয়ে Kota pokoknya mana deh? Udah dah. Mana ke? ডাঙৰ খেতি অকল মোৱা মাছে আহে পুঠি মাছ নাইকিয়া দেখি এই দুটা পুঠি মাছ ঢেৰ ৰাখালি দেখা পাইছি নাই মোৱাই দেখি